seakan-akan ia tidak butuh kepada karunia Allah, seakan-akan ia tidak memandang dirinya butuh kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب النهي عن البخل والشح. وهذه الترجمة مناسبة لما قبلها، لأن الترجمة التي قبلها حث على الكرم والجود والإنفاق، وهذا نهي عن ضد ذلك وهو البخل والشح. أورد قول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهذا ذم لحال البخيل بما أمره الله سبحانه وتعالى به من إنفاق وبذل، فترك الواجب من الإنفاق والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء شيء من ذلك. وإضافة إلى بخله استغنى، أي استغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم يرى نفسه مفتقرا إلى الله محتاجا إلى رحمته وفضله وعطائه. وإضافة إلى ذلك كذب بالحسنى، أي بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده من ثواب، أو بما أوجب الله على عباده من التصديق به من العقائد العظيمة، عقائد الإيمان. ما هي عقوبته؟ قال: فسنيسره للعسرى. قال: فسنيسره للعسرى، أي للحالة العسرة الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. قال: وما يغني عنه ماله، أي ماله الذي أطغاه واستغنى به عن ثواب الله تبارك وتعالى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي شيء ينفعه هذا المال إذا أفضى به إلى الهلاك والعياذ بالله. وهذا فيه أن البخل مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه. Kemudian beliau membawakan bab larangan untuk bakhil, yaitu pelit dan kikir. Dan ini sangat sesuai sekali dengan bab sebelumnya, karena bab sebelumnya adalah tentang kedermawanan, sementara bab ini berhubungan dengan kekikiran dan bakhilan. Al-Imam Nawawi membawakan ayat di mana Allah Ta'ala berfirman: wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ini merupakan celaan terhadap keadaan orang yang bakhil. Bakhil terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa berinfak. Baik infak yang bersifat wajib maupun infak yang bersifat sunnah. Di mana ia tinggalkan itu seakan-akan ia tidak butuh kepada karunia Allah, seakan-akan ia tidak memandang dirinya butuh kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ia bakhil, ia pelit, bahkan ia pun kemudian mendustakan kebaikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzdzaba bil husna, artinya ia mendustakan apa yang Allah telah siapkan untuk hamba-hambanya, atau ia mendustakan apa yang Allah wajibkan kepada dia untuk membenarkan semua keyakinan yang wajib diyakini. Maka orang yang seperti ini apa akibatnya? Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil usra,
Artinya kami akan mudahkan ia kepada keadaan yang sulit. Artinya ia mudahkan kepada segala macam keburukan sebagai sanksi buat dia. Ya, kemudian Allah yang mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu, padahal hartanya tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Yaitu harta yang membuat dia melampaui batas, harta yang membuat dia kemudian lupa kepada Allah. Ya idza taradda, artinya apabila ya harta tersebut malah membinasakan si hamba, apalah manfaat harta tersebut kepada si hamba tersebut? Itu menunjukkan kata beliau celaan terhadap orang-orang yang bakhil. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة التغابن. وقبلها حث جل وعلا على الإنفاق، قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي الآية حث على النفقات الشرعية واجبها ومستحبها، وتحذير من الشح، لأن الشح آفة إذا وجدت في النفس منعت من الإنفاق، وهي آفة منعت كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، والشح جبلت عليه كثير من النفوس، تشح بالمال، والشح وشدة الحرص وشدة البخل، وتحب بقاءه وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن سلم من الشح ووقي هذه الخصلة الذميمة فهو المفلح، كما قال ربنا سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kemudian Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang pelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di mana sebelumnya Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wa anfiqu." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dan berinfaklah. Lalu di akhirnya Allah mengatakan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan dalil yang agung, ya, anjuran untuk bersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan merupakan peringatan yang keras dari sifat kikir. Karena seseorang apabila mempunyai sifat kikir, itu akan mencegah ia dari banyak kebaikan, itu mencegah ia dari berinfak. Maka ia akan mencegah banyak manusia dari berinfak. Dan memang kata beliau kekikir ini terkadang ya ada pada diri manusia. Orang manusia terkadang suka sekali ia punya harta dan tidak suka kalau harta itu diberikan kepada orang pun cuma-cuma. Ia tidak suka apabila harta tersebut ya hilang begitu saja. Itu memang terkadang itu merupakan sifat manusia. Tapi orang yang selamat dari sifat kikir, dari sifat syuh ini, maka dialah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung.